Iglesia, Church, esta es la única solución que tenemos para la iglesia, this is the only solution that exists for the church para el mundo en el cual estamos. and for the world that we are in. Aprecio las oraciones que fueron elevadas en esta noche. And I appreciate Yes, all the amen. prayers that went up before the Lord tonight. Sigamos orando Let us continue praying y no desmayar. and not faint. Dice la palabra de Dios, The Word of God tells us, oración del profeta Habacuc a prayer of Habakkuk sobre Sigionot. upon Shishanath. Oh Jehová, he oído tu palabra O de mí. Lord, I have heard thy speech and was afraid. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. O Lord, revive thy work in the midst of the years. En medio de los tiempos, hazla conocer. In the midst of the years, make known. En la ira, acuérdate de la misericordia. In wrath, remember mercy. No podemos volver a repasar o volver y repasar lo que hablamos el miércoles pasado. We can't go back what we spoke about last Wednesday night to review, Pero sí quiero decirles, but I do want to tell you si no hay temor, that if there is no fear, estamos mal. we are not doing good. Una iglesia sin temor, A church without the fear, lo que está buscando what it's Asking what it's asking for, es la ira de Dios. the wrath of God. Porque sin temor Because without fear, comenzamos a hacer cosas, we begin to do things tomar and decisiones make decisions que ofenden a Dios that offend God y nos alejan de Él y de su propósito para nosotros. and would take us farther away from Him and farther away from His purpose for our lives. Hacemos bien. It would do us well. Yo estaba pensando en esto en el día de hoy. And I was thinking about this during the day. En vez de estar orando por tantas cosas que en Instead- sí pudiéramos dejar para un lado. Instead of praying for so many things, we could put some of those things aside. El Señor bendíceme y ayúdame. Lord bless me, Lord help me. Si pasáramos más tiempo en nuestras rodillas, If we spend more time on our knees, clamando a Dios. crying out to God, Señor, pon temor de ti en mí. Lord, put your fear in me. Amen. Mira, cuando usted pierde el temor, Look, when you lose that fear, usted se convierte en una persona bastante atrevida. you turn into someone who is very bold. Daring. Contra Dios, Very daring against God, contra los siervos de Dios, against the servants of God, contra la palabra y la voz de Dios. the word and the voice of God. Lo peor que usted puede hacer The worst thing you could do es perder el temor, is to lose the fear of God, porque eso es una sentencia inmediata. because that's an immediate sentence. Así que cuando este profeta oyó la palabra de Dios, So when this prophet heard the voice of God, tuvo temor. he feared. Y eso lo provocó a decir lo que él dice. And that provoked him to say what he continued saying. Ahora, ¿hay razón por la cual temer hoy? Yo pregunto. Now, I ask the question, are there any reasons for us to fear today? Bueno, si usted abre sus ojos Well, if you open your eyes y usted ve la condición en la cual está el mundo, and you see the condition that the world is in, y usted ve la condición en la cual nosotros estamos, and you see the condition that we are in, y yo no estoy hablando de pecado, and I'm not talking about sin, y no estoy necesariamente hablando específicamente nosotros como congregación aquí, and I'm not necessarily specifically talking about as a congregation here, aunque lo necesitamos. even though we need it. Yo estoy generalizando. I'm generalizing right now. La iglesia necesita un The avivamiento. church Amen. needs a revival. Esa es la solución para el problema de hoy. That is the Yes. solution for the problems that we have today. Que Dios descienda entre su pueblo. That God would descend upon His people. Pero para que eso pase, But for that to happen, nosotros vamos a tener que hacer ciertas cosas. we are going to have to do certain things. Y temer es una de ellas. And to fear is one of them. Y clamar a Dios And to cry out to God, sabiendo
o reconociendo el tiempo en el cual estamos viviendo. And crying out to God, acknowledging and realizing the times that we are living in. Yo no sé si voy a tener tiempo para entrar en algunas cosas o en todas las que yo quisiera entrar. And I don't know if I'll have all the time tonight to go into some of the things that, or all the things that I would like to cover. Pero si el miércoles pasado el enfoque era el temor, ¿Verdad? el temor. But last Wednesday night, the focus was on fear. Y cuando hablamos de temor estamos hablando de respeto, reverencia. And when we speak about fear, it's about reverence, it's about respect. En esta noche Tonight, yo quiero hacer énfasis I would like to emphasize on, en reconocer los tiempos en los cuales estamos viviendo. I would like to make emphasis on acknowledging or realizing the times that we are living in. El pueblo de Israel en este tiempo The people of Israel during this period of time in history, no reconocieron los días en los cuales estaban viviendo. they didn't realize the days that they were living in. Dios envió profeta tras profeta God sent prophet after prophet para advertirlos a ellos to warn them que se arrepintiesen, that they would repent, que volviesen a Él, that they would turn back to Him, porque ellos se habían apartado. because they had turned away from Him. Ellos se llamaban pueblo de Dios, They called themselves the God's people, pero se habían contaminado con los pueblos que estaban en su alrededor. but they had become contaminated by the people that surrounded them from other nations. Se habían contagiado, ¿se dice así? They had become Contagiado, gracias. contaminated by them Por tener simpatía. because they sympathized with them. Y yo quisiera, pero no puedo, ir a Apocalipsis capítulo 2. And I would like to go to Revelations chapter 2, but we can't tonight, so we won't. En las 7 cartas que se le escribió a la iglesia, In the 7 letters that was written to the church, una de las reprensiones del Señor fue one of the rebukes was que ellos dejaban que Jezabel estuviese en medio de ellos. is that they allowed that Jezebel to be in their midst. Ellos habían permitido la doctrina de Balaam. They had allowed the doctrine of Balaam, Ellos se habían adaptado and they had adapted to it, y no habían guardado el estándar. and they did not keep the standard. No guardaron el temor. They did not keep the fear of God. Y en cada una de esas cartas, And in every one of those letters, la amonestación era esta: the admonition was this: arrepiéntate. repent. Y era también, no solo arrepiéntate, And it was not just to repent, pero hazlo pronto. but do it quickly. No sea que el candelero sea quitado de Let it medio de not ti. be that the light would be removed from you. Como iglesia de Dios, As the church of God, como congregación, and as a congregation, tenemos que reconocer we have to realize que si nosotros no celamos esta verdad, that if we are not zealous of this truth, el candelero puede ser Amén, removido. amén. The light El can- candelero puede ser removido. the light Oh, can Señor, be amén. removed. Podemos seguir con el nombre. We can continue with the name. Podemos seguir hablando como iglesia de Dios. We Amén. can continue talking like the church of God. Pero ya el Espíritu de Dios se ha retirado. But the Spirit of God has retreated. Y yo no quiero que eso pase entre nosotros. And I don't want that to happen in our midst. Por eso es que tenemos que reconocer el tiempo, los días en los cuales estamos viviendo. This is the reason why we need to understand the days that we are living in. ¿Qué día estamos viviendo? What are the days that we are living in? Antes de pensar en la gravity, ¿cómo se dice eso en español? Gravedad. La gravedad de, no, depravity. Depravación en la cual estamos viviendo por el mundo y todo lo que hay allá afuera. Poniendo eso a un lado, Before we talk about the depravity that exists, or depravity that exists out there in the world, vamos a hablar de lo que el reto y lo que puede estar pasando aquí entre el pueblo de we're going Dios. to put that aside and let us talk first about what is going on with the people of God. La comodidad, The comfort el que nos hemos acostumbrado that we have gotten used to con somos iglesia de Dios, since we are Church of God.
ya no estamos pecando, We no longer sin. no tomamos licor, We don't drink liquor. no vamos a los bailes, We don't go dancing. no estamos hablando malas palabras We don't say curse words. y una serie de tantas cosas que no hacemos, And a series of so many things we don't do. pero que de lo que debemos estar haciendo y no estamos But what haciendo. about all those things that we should be doing and are not? Porque hay un mundo que nos necesita a nosotros. Because there is a world that needs us. Pero ¿cuál es el peligro del día de hoy? But what is the danger of today? La comodidad, The comfort. el acostumbrarnos a esto, Just getting used to this. cantar himnos, Just to sing hymns. hablar las palabras que se hablan aquí en medio de nosotros. And to speak the words that we speak here when we're all together. Que está todo bien. That everything's fine. Debemos seguir haciendo eso. And we should continue doing Pero that. hermano, Dios quiere más. But God wants more. Dios quiere llenar este lugar God wants to fill this con place su presencia. with His presence. Yo no quiero simplemente celebrar culto. I don't simply want to have a service. Yo quiero que la gloria de Dios descienda. I want the glory of God to come down. ¿Usted no quiere eso, hermano? Don't you want that? ¿No desea que Dios se manifieste en medio de nosotros? Isn't it your desire that God's presence would manifest itself here in our midst? Donde podemos sentir su presencia en una manera palpable. Where we would be able to feel His presence in a tangible way. Pero ¿sabe lo que ha pasado en algunos casos? But you know what has happened in some cases? Eso fue en esos tiempos. Oh, that was back then in those times. Ya Dios no obra de esa manera. God no longer moves in those ways. Hermano, Dios sí se mueve en esa manera. Yes, God still moves. Nosotros todavía somos su pueblo. We are still God's people. Nos toca a nosotros It's up to us de empezar a clamar a Dios. that we would begin to cry out to God. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Lord, revive your work in the midst of the years. Pero eso requiere humildad, But that requires humility. porque hay que reconocer Because we have to realize que nos falta algo, that we are lacking que something. no estamos donde debemos estar. That we are not where we should be. ¿Cómo se siente usted? Yo hice esa pregunta el miércoles pasado And I asked this question last Wednesday night. How do you y feel? yo vuelvo y repito esa pregunta en esta noche. And I will repeat the question once again tonight. ¿Cómo se siente usted? How do you feel? ¿Está satisfecho? Are you satisfied? ¿Está satisfecho con usted mismo? Are you satisfied with your own life? Puede ser posible que todavía algunos estén luchando con cosas tan básicas. Can it be possible that some are still struggling with the most basic things? Leer la palabra de Dios todos los días. In reading the Word of God every day? Yo no estoy hablando de un versículo, And I'm not talking about reading one verse, pero yo estoy hablando de meditar en la palabra de Dios. but I'm talking about meditating on God's Word. Usted hace tiempo para lo que usted quiere. You make time for whatever you want to make time for. ¿Cómo usted no excusa el comer bien How is it that you don't excuse yourself from eating well diciendo, bueno, yo le di una mordida a un pastelito by saying, well, I bit into a pastry, y ya yo estoy satisfecho? so now I'm satisfied? No, ¿verdad? No, right? Su cuerpo no lo va a permitir. Your body is not going to allow it. Usted tiene que llegar al lugar You need to get to the place donde su alma where your soul tiene tanta hambre de Dios is hungering for God in such a way que cuando usted reconoce que usted le falta, that when you see that you're missing it, usted es humilde y sincero or you're lacking, that you will be humble and y sincere, usted dice, Señor, avívame a mí. and you would say, Lord, revive me. Yo no soy lo que yo era el mes pasado. I'm not what I was a month ago. Eso hay que tener valor, You have to have courage to do hay that, que tener honestidad and honesty, y tener una buena conexión con Dios and have a good connection with God. para decir, Señor, yo no soy lo que yo era To say, Lord, I am not what I used to be, y no puedo culpar a nadie. and I can't blame anyone. Eso cae sobre mí That falls upon me. y yo quiero tener
tu presencia en mí. And I want to have your presence in me. ¿Por qué? Why? Porque el tiempo lo demanda. Because the times that we are living in demand it. Donde en el tiempo que nos ha tocado vivir, The days and the times that we are living in. hay enemigos por todas partes We have enemies on all sides que están atacando a la iglesia, who are attacking the church, están atacando nuestros hogares, attacking our homes, está atacando nuestras mentes. attacking our Y minds. nosotros tenemos que estar dispuestos And we have to be willing a hacer lo que cueste, lo que tenga que hacer. to do whatever we need to do. Yo quiero un avivamiento, hermano. I want a revival, saints. Yo necesito un I avivamiento. need a revival. Nosotros como congregación deseamos un avivamiento. We as a congregation desire to have a revival. ¿Usted lo desea? Do you desire? ¿No quiere usted ver a sus esposos, a sus hijos, a sus esposas Don't you want to see your spouses and your children rendidos a los pies de Cristo? surrendered at Jesus' feet? Puede ser que usted ya se ha dado por vencido Is it possible that you have given up y pensar, bueno, nunca van a volver. and to say, well, they're never going to come Dios back? nos libre, hermano. God, deliver us. Ya mi esposo no va a cambiar. My husband, he's not going to change. Mi esposa, ella no va a My cambiar. wife, she's not going to change. Mis hijos, My children, que va, no le entran. they don't get it. It Oh, doesn't hermano, get pero into un their head. avivamiento But a revival en nosotros. in us, Un avivamiento en nuestros a hogares. revival in our Un homes, avivamiento en usted. a revival in you. Puede hacer lo que mensajes, decenas de mensajes no pueden hacer. Can do what dozens of messages won't be able to do. Very true, amen. Necesitamos reconocer los tiempos en los cuales estamos We viviendo. need to realize the days and the times that we are living in. Oh, hermano, yo pienso en el avivamiento I think about revival, y mi alma se mueve. and my soul is moved. Mi corazón se estremece My heart is moved, trembles. y digo, Señor, ayúdame porque yo he quedado demasiado corto. And I say, Lord, help me because I have fallen too short. Perdóname. Forgive me. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo, Señor, perdóname? When was the last time you said to the Lord, Lord, forgive me? Es que le tenemos miedo a esa expresión. Is it that we are scared of that expression? No porque estamos pecando. It's not because we are sinning. Gracias a Dios que los cristianos, los que hemos sido lavados, Thank God that Christians and those who have been blood washed, no tenemos que pedirle perdón a Dios todas las noches por nuestros pecados. we don't have to ask God to forgive us for our sins every night Porque ya no pecamos. because we no longer sin. Pero pedir perdón porque no nos hemos medido. But to ask for forgiveness because we have not been measuring up. That's right, amen. Déjeme leerle algo Let me read something to you que me conmueve a mí. that really moves me. The nation had drifted far from God. La nación se había alejado lejos de Dios. ¿Le suena eso familiar? Does that sound familiar to you? ¿Reconoce usted los tiempos en los cuales estamos Do viviendo? you realize the times that we are living in? El profeta Habacuc entendió lo que estaba al doblar la esquina. The prophet Habakkuk, he understood was just what was just around the corner. Hermano, esta nación está tentando a Dios. This nation is tempting God. ¿Usted entiende eso? Do you understand that? Que usted y yo podemos ser afectados That you and I can be affected por causa de el desenfreno del pecado en este mundo because of the lawless ways of this world, donde una persona, where one person, esto lo estaba viendo en las noticias esta semana, and I was seeing this in the news this past week, donde estaban hablando de una persona que no vale la pena ni mencionar el nombre de este individuo. and they were talking about this person which is not even worth mentioning the name of this individual. Ustedes que son jóvenes no, quizás conozcan esta persona, Maybe you young people may know something of this person, pero aquellos que somos mayores pues vamos a entender y recordarnos. but those of us who are older are going to understand and are going to remember. Esta persona This person, en las Olimpiadas del 1976 in the 1976 Olympics, rompió todo tipo de récord. he broke all types of records.
y reconocimiento. and acknowledgments. Tremendo atleta. He was a tremendous athlete. Y hace como 2 años, And about 2 years ago, él decidió decir, he decided to say, todos estos años, all these years, yo he sido una mujer atrapada en el cuerpo de un I hombre. have been a woman entrapped in the body of a man. Pobrecito. Poor soul. Y se hizo una operación. And he had this operation done. Y se convirtió en una mujer en lo físico. And physically, he turned into a woman. Eso es triste. And that is sad. Pero eso no es lo peor. But that's not the worst thing. ¿Usted sabe lo peor? You know what was the worst thing? El año pasado, Last year, a esa persona that same person, le dieron la honra o el premio o el título, no sé cómo se llama, they honored this person and gave him the title, the award, la mujer del año. the woman of the year. Oh, hermano. Oh, brother. Y la mayoría de nosotros And the majority of us, no vemos we do not see y no and temblamos we do not en tremble ver dónde ha llegado esta nación, To see how- dónde ha llegado el mundo, to see how far the world has gone and this nation has gone. que podemos ver estas cosas That we can see these things y decir, bueno, es que el mundo ha cambiado. and to say, well, the world has changed. No, hermano, esto no es aceptable. No, this is not acceptable. Esto es incitar la ira de Dios. This is to Moral. incite the Eso es wrath moral. of God. Moral, lo que es. Un mal ejemplo Se para la había humanidad. lo que es. alejado de Dios. The nation had turned away from God. Las condiciones espirituales estaban por debajo, seguro que sí. The spiritual conditions of the nation were on the floor. Definitely so. Church attendance was poor. La asistencia a los cultos estaba muy pobre. El pecado abundaba por todas partes. Sin abound on every side. Pero dice, suddenly, like an unexpected tornado, the Spirit of God swept over the land. The churches were crowded so that multitudes were unable to get in. De repente, como un tornado, el Espíritu de Dios se movió sobre la tierra y los templos estaban tan llenos que las multitudes casi no podían entrar. Meetings lasted from 10 in the morning until 12 at night. Los servicios duraban desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y aquí estamos nosotros, And here we are, mirando el reloj, looking at our watch. porque ya son, algunos ya están mirando, o algunos miraron y dijeron, oh, comenzó a las 8:20. And some are already looking at their watches. No, and say- some looked at their watches. Some looked at their watches and said, look, he started at 8:20. Algunos están mirando, bueno, ya son las 9 los cuartos. Well, now it's 8:45. Por eso es que necesitamos un avivamiento. This is why we need a revival. Donde la presencia de Dios es tan tangible Where the presence of God is so tangible que no nos importa el hambre, that it does not matter to us if we're hungry que no nos importa el or if cansancio, we're tired. porque Dios se está moviendo entre Because nosotros. God is moving in our midst. ¿Cómo pasó esto? How did this happen? Porque estaban orando. Because- Un grupo pequeño estaba orando. Because a small group was praying. Por eso yo estoy alentado en esta noche. And this is the reason why I am encouraged tonight. Porque si podemos lograr Because if we are able to obtain que un grupo that a group entre nosotros in us here, seamos fieles y constantes and that we would be faithful and consistent en orar por un avivamiento. in praying for a revival. ¿Qué es un avivamiento? What is a revival? Una intervención divina de Dios. Eso lo vimos y hablamos de ello el miércoles pasado. A divine intervention from God, and that we spoke about and we Y lo touched leímos. upon that and read it last week. Donde Dios es el que hace la obra. That it is God who does the work. No podemos perder la esperanza. We cannot lose hope. No podemos cansarnos a esta altura. Después de estar orando por casi 15 años. We
get tired at this point after praying for more than 15 years. Al contrario, On the contrary, tenemos que intensificar aún más. we have to intensify that prayer even more. Yo no sé cuántos jamás han corrido un maratón. I don't know how many of you have ever run a marathon. Yo nunca he corrido un maratón, I never have done that, pero sí corría larga distancia but I did run long distance en mis buenos tiempos. in my good days. Y una cosa que yo aprendí And one thing I did learn de mi cuerpo, about my body, que cuando ya el agotamiento empezaba, por falta ya que el oxígeno no estaba entrando en los músculos, when the tiredness would set in because the oxygen was not enough oxygen was getting to the muscles, tenías que apagar esto aquí, you had to turn this off. que decía, ya no puedes más. That would tell you you can't go on. Eso no es fácil de hacer. That's not easy to do. Hay que entrenarse para hacer You eso. have to train yourself to do that. Ignorar la fatiga y el dolor. Ignoring the tiredness, the fatigue, the pain. ¿Sabe por qué? You know why? Yo hablo por mí. I speak for A myself. mí no me gustaba perder. I did not like to lose. Yo soy un sore loser. I am a sore loser. No me gusta perder. I don't like to lose. No me gusta llegar en segundo I lugar. don't like to get second place. Yo siempre quería ganar. I always wanted to win. Entonces, ¿qué hacía yo? So what would I do? Yo aprendí I learned a ignorar eso que el cuerpo mío me decía. to ignore that my body was telling Y yo me. seguía empujando. And I kept pressing on. ¿Y sabe lo que And pasaba? you know what would happen? Lo que se llama el segundo viento. What we call second wind. No sé si se dice así en español. And I don't know if that's what you say in Y Spanish. de pronto, cuando uno pasaba esa fatiga, But when you would then hurdle that fatigue, usted se sorprendía de lo que usted sí podía hacer. then you would be surprised in what you could do. Tenemos que reconocer, hermano, We have to acknowledge que la fatiga espiritual and realize that spiritual fatigue quiere entrar entre nosotros. wants to come in our midst. Por eso es que a veces no oramos como debemos orar. And that's why sometimes we don't pray the way we should pray. No leemos la Biblia como debemos And we leer. don't read the Bible the way we should. No hacemos lo que somos capaces de hacer. We don't do what we're very capable of Porque doing. no estamos dispuestos a empujarnos más allá de nuestra zona de comodidad. Because we're not willing to push ourselves beyond our comfort zone. Yo quiero hablarle de un hombre, I rápidamente. want to quickly talk to you about a man. Medía 5'4", His height was 5'4", 5 feet 4 inches. quizás 5'6". Maybe he was 5'6". Él se llamaba Ian Bounds, And he was called Ian Bounds. Un hombre bajito. Ian Bounds. un hombre bajito, He was a short man. pero un hombre que Dios usó grandemente en la oración. But he was a man that God used greatly in prayer. Él se levantaba a las 4 de la mañana, He would todos los días, He would get up in the morning at 4 a.m. every morning para orar. to pray. Un hombre casado, He was a married man con 5 hijos. and he had 5 children. Y sus hijas, And his daughters, como todas hijas, just like all daughters, invitaban a veces a sus amiguitas para tener un sleepover, un pajama party. they would invite their friends over, their other girlfriends, to have a sleepover. ¿Y usted sabe lo que hacía este hombre? And you know what this man used to do? Este gran hombre de Dios. This great man of God? Él, ¿sabe? Como las niñas al fin, se quedaban tarde en la mañana hablando y jugando. So the girls would be up all night to the wee hours of the night playing and talking. Y él decía, And he would say, vengan conmigo que vamos a tener un culto de oración aquí en la casa. So he- Imagínense que tú vas para divertirte y te encuentres en un culto de oración. so he would say to the girls, come with me, we're going to have a prayer meeting now. So just imagine if that would be your situation where you would go to have a sleepover to have fun and then someone comes and tells you, come on, we're going to have prayer meeting. No es parte que Dios lo usó. And it's no wonder that God used them. A veces pensamos, ¿por qué mi vida no tiene efecto en otros? And sometimes we wonder why our lives are not effective in influence in others, in the lives of others. Porque no tenemos suficiente de Dios en nosotros para dar. Because we don't have enough of God in us to be able to give. Hermanos, los tiempos en los cuales estamos viviendo, In the times that we are living in, no podemos enfrentar la necesidad, la demanda con lo que tenemos ahora. we cannot face the demand, the situations with what we have right now. Necesitamos algo más. We need something more. Necesitamos la presencia de Dios en nosotros, aquí entre nosotros. We need the presence of God here in our midst.
Cuando llegó a una edad más avanzada, When this man reached a certain age, después de orar todos los días, levantándose a las 4 de la mañana para orar. and he was older now, and he, after getting up every morning at 4 a.m. to pray, A veces oraba hasta las 9 de la mañana. And No sometimes- siempre, pero a veces hasta las 9 de la mañana. sometimes, not always, he would pray through to 9 a.m. Tenían que tocarle la puerta del cuarto They had to knock on his door para decirle, to say to him, ya el desayuno está listo. breakfast is ready. Porque si no, él seguía orando. If not, he would continue praying. Cuando llegó a una edad ya más So avanzada, when he got to an age where he was older, él dijo he said a un amigo to a friend que lo vino a visitar, who came to visit que él him, lo estaba instruyendo, he was instructing or mentoring this friend of his, voy a comenzar I am going to begin a levantarme a las 3 de la mañana. to get up at 3 a.m. Y este señor, And this man, preocupado por él, and he was concerned for him. le dijo, ¿por qué a las 3 y a las 4 basta? Why are you going to get up at 3 if 4 a.m. is good enough? Él dijo, no, He said, no, yo necesito más oración. I need more prayer. No necesita usted más oración. Don't you need more prayer? Déjeme hacer esta pregunta, Let me ask you this question. para que usted se la haga a usted mismo So that- y pueda reflejar en su casa y en esta semana. So you can ask the question yourself, to yourself, and reflect on it during the week. ¿Usted está satisfecho con la vida suya de oración? Are you satisfied with your prayer life? Si yo estuviera enfermo, If I were sick, tuviera yo confianza de decirle, hermano, ore por mí. would I have that confidence to ask you, my brother, pray for me? Tuviera confianza su esposo o su esposa para decirle, ora por mí, que ven que usted ora 5 minutos. Would your husband or your wife have confidence in your prayers, who sees you praying just for 5 minutes? Dice It says que estas reuniones duraron hasta a medianoche. that these gatherings would last until midnight. Habían 3 cultos principales cada día, There were 3 principal services every day, con otros cultos de alabanza en medio. with other praise services or praise and worship services in between. Dice, había muy poquito de predicación, He said there was little preaching going on, porque cuando Dios está hablando, because when God is the one who's talking, cuando el Espíritu de Dios se está moviendo, when the Spirit of God is moving, el hombre no tiene que hablar mucho, man does not have to talk porque much, Dios está hablando. because God is talking. Amen. ¿No quisiera eso usted? Wouldn't you, Ver eso entre nosotros. wouldn't you want to see that here among us? Yo hago estas preguntas y leo esto porque quiero provocar en nosotros un anhelo And a esto. I ask these questions because I want to provoke a longing for these things. Ahora, vuelvo y repito lo que dije el miércoles So pasado. I will repeat again what I said last Wednesday. Yo no estoy buscando que Dios obre como Él obró exactamente en esos tiempos. I'm not looking for God to move exactly in the way that He moved back in those days. El profeta The prophet no le dijo, haz como tú hiciste con Moisés. did not say to God, well, God, do what you did, do it like what you did with Él Moses. simplemente le rogó, aviva tu obra en estos tiempos. What he did was to cry out to God and say, revive thy work in the midst of the years. En otras palabras, Señor, yo no te voy a decir cómo lo tienes que hacer. In other words, Lord, I'm not going to tell you how you need to do it, Cómo lo tienes que hacer, cuándo y de la manera. or when you're going to do it, or how you're going to do it. Pero yo sé los tiempos en los cuales yo estoy viviendo. But I know the times that I'm living Yo in. sé el peligro que se aproxima. I know the danger that is to come. Y necesitamos que tú te muevas a tu obra. And we need you to move. We need you to do your work. Y eso es lo que tenemos que hacer. And this is what we need to do. Tenemos que sentir esto. We need to really feel this. Aun cuando no se predique en meses o en un año. Or even when it's not preached in months or even in a year. Tenemos que tener esto ardiendo en nuestro corazón. We need to have this burning in our hearts. Y que no siempre nos estén, mira, echando aire. And that we would not always have to be pumped up for this. Para que usted esté alentado y esté con ánimo. So that you would be encouraged and encouraged. Hermano, estamos en unos tiempos peligrosos. Debemos estar animados y
anhelando que Dios se manifieste. We should be encouraged and motivated that God would move. Dice, himnos y testimonios, oraciones, era lo principal en estos cultos. Hymns, testimonies, and prayers were the principal things that were going on during these services. Dice, pecadores Sinners se estaban convirtiendo, were getting saved, were converted. borrachos y ladrones Drunkards se estaban convirtiendo, and thieves were getting saved, were converted. confesiones de pecado se oían en cada lugar, You would hear confession of sin in every place. deudas se estaban pagando. Debts were being paid. Dice que aún las mulas It says that even the donkeys, or the mules, dejaron de trabajar they stopped working porque no estaban acostumbradas al buen trato ahora de los trabajadores. because they were not used to the good treatment that now the workers were giving them. Estos trabajadores antes, malvados, maldecían y pateaban a estas bestias. These wicked workers would, before all this, would beat the beasts and would curse at them and treat them bad. Y ahora And now es un grupo diferente, it's a completely different group. a lo cual ellos no estaban acostumbrados. And they were no longer used to this good treatment. Cristo cambia las vidas And Christ changes our lives. y es notable el cambio. And it's noticeable, the change. Les leo una cosa más. And I'll read one more thing. Esto era en Hawái, This happened in Hawaii alrededor del año 1835. around the year 1835. Un hombre llamado por Dios fue A man called by God went to Hawaii. y dice, And it says, no había una hora en el día o en la noche donde no había más de 2,000, desde 2,000 a 6,000 que se reunían cuando se anunciaba servicio. there was at any time during the day or night, there were anywhere from 2,000 to 6,000 people that would gather every time the announcement was made that a service was going to occur. Ahora, esto es lo interesante. This is what is interesting. Y por esta razón es que necesitamos un avivamiento. And for this reason is why we need a revival. Hay que tener cuidado cuando uno oye la palabra avivamiento We need allá to afuera en el mundo religioso. We need to be careful when you hear the word revival out there in the religious world. Porque ellos creen que es personas simplemente viniendo a Dios diciendo yo acepto a Jesús. Because they believe it's people simply coming to God and saying, I accept Jesus. Pero no hay cambio en sus vidas. But there is no transformation, no change in their lives. Hermano, cuando Dios toca su vida, When God touches your life, hay un cambio. there is a change. Dice It says que habían, las personas temblaban, that people would tremble, lloraban, they would weep, y no solo lloraban, and not only would they weep, pero dice que estaban, ¿saben cuál es esa palabra en español? Sollozos, they were se weeping oían, and sobbing, and you could hear it. porque dice en voz alta, This would all happen loudly. dice, clamando por misericordia. They would speak it and cry out to God for mercy. Tan alto lo hacían And they would do this in such a loud manner que el predicador no se podía oír. that you could not hear the preacher. Imagínese el predicador predicando Just imagine the preacher preaching y los que están oyendo and those who are hearing clamando por misericordia crying out to God for mercy porque ven su condición vil. because they see their vile Que condition. el predicador tiene que callarse la boca So the preacher has to keep silence porque los que están en las bancas están clamando a Dios. because those in the pews are crying out to God. No quisiera ver eso usted entre nosotros. Wouldn't you want to see this among us? Yo lo quiero ver. I want to see it. Y esto no es emotivo, And this is not something out of emotion porque emociones no pueden fallar. because our emotions can fail us. Esto tiene que ser porque vemos la necesidad.
This has to be because we see Real. the Tiene need. que ser real. ¿No debemos nosotros clamar también? Shouldn't we cry out to God as well? Otros decían, Others would say, Dios me ha dado. God has struck me. Dios me ha dado. Dios me ha tocado. God has struck me. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió que Dios lo tocó? When was the last time that you felt that God touched you? Es mejor que Dios nos toque y nos duele It is better that God would touch us, would strike us, que sentirnos bien than for us to feel good and fine cuando no estamos bien. when we are not at all fine. Dios necesita avivar su obra en medio de nosotros. God needs to Amen. revive His work among us, in our midst. Yo estoy completamente convencido I am completely convinced que si nosotros oramos por un avivamiento, that if we pray for a revival con pasión, with passion, siendo fiel, being faithful, Dios va a orar God will move. y va a comenzar con usted. And it's going to begin with you. Va a comenzar con usted. It's going to begin with you. Olvídese del que está al lado suyo. Forget about the one sitting next to you. Usted necesita avivamiento. You need to be revived. You need revival. Su esposa lo necesita. Your wife needs it. ¿Qué necesita ella? What does she Que need? usted sea un esposo avivado. That you will be a revived husband. Su esposo lo necesita. Your husband needs it. ¿Qué necesita? What does he need? Una esposa avivada. A wife that has been revived. Sus hijos lo necesitan. Your children need it. Su hogar lo necesita. Your home needs it. La iglesia lo The necesita. church needs it. Y cuando eso pase, And when this happens, yo sé, I know, no cómo va a ser, I don't know how it's going to pero happen, yo sé but I know que Dios se va a encargar that God will take que care aquellos que han sido renuentes, of those who have been reluctant. Dios los va a tocar. God is going to touch them. Aquellos que están apartados, Those who are backslidden, Dios los puede llamar para atrás. God can call them back. Aquellos que están mal, Those who are not right, Dios los puede sacudir God can shake them up. y Dios puede restaurar esos tiempos de refrigerio. And God can restore those times of refreshing. Pero antes de eso, But before that, tenemos que clamar en nuestras we rodillas. need to cry out to God on our knees. Tenemos que decir, Señor, examíname. We need to say, Lord, examine me. No, yo me voy a examinar. Not to say, well, I'm just going to examine myself. No, Señor, examíname. No, Lord, examine me. Ayúdame a verme a mí mismo Help me, Lord, to see myself con los ojos del Espíritu Santo with the eyes of the Holy Spirit. y estar dispuesto And to be willing a hacer lo que usted tenga que hacer. to do whatever you need to do. Dios le dijo a la iglesia, God said to the church, arrepiéntate repent y haz las primeras obras and de do nuevo. the first works again. Si usted no ha estado bien con Dios, If you have not been right with God, usted no puede simplemente, como le gustan decir los cubanos, usted no se puede simplemente incorporar de nuevo. you can't simply, like the Cubans would say, just incorporate yourself once again. No, hay un proceso. There is a process. Usted va a tener que humillarse. You will have to humble down. Aquellos que somos verdaderos hijos de Dios, Those of us who are truly God's children, que amamos a who Dios, love God, nosotros no vamos a mirar a nadie que está dispuesto a humillarse. we're not going to look cross-eyed at somebody who is willing to humble Al themselves. contrario, nos vamos a regocijar On the contrary, we will rejoice porque queremos su bienestar. because we want their well-being. Queremos que usted sea restablecido en el Señor We want you to be restored in the Lord. y no queremos que usted sufra juicio And we don't want you to suffer the judgments of porque God. vienen los juicios. Because the judgments will come. Aviva tu obra Revive your work en medio de los tiempos. in the midst of the year. En medio de los tiempos, In the midst of the year, hazlos conocer. make known ¿Cuál es la obra de Dios? what is the work of God. Avivar lo que se ha quedado dormido. To revive that has fallen asleep. Aquello que antes estaba en fuego, That was on fire before, pero ahora está muerto. but now is dead. Dios lo puede avivar. God can revive it. Esa es la esperanza que tenemos nosotros como iglesia. And that is the hope as a church that we Sí, los have. tiempos están difíciles. Yes, the times that we are living in are very difficult. Y
Sí hay que reconocer los días en los cuales estamos And we viviendo. do need to realize the days that we are living Y in. cuál es el peligro para nosotros de la And iglesia. the danger that does exist for us as the church. Pero no nos debe meter miedo. But it should not scare us En el sentido de que no hay esperanza. to think that there is no hope. Hay esperanza. There is hope. Hay un Dios There is a God que puede avivar lo que nosotros hemos dejado apagarse. that can revive that that we have allowed to be quenched. Ahora la pregunta es, Now the question is, ¿está usted dispuesto are you willing a humillarse to humble yourself para que Dios haga su obra? that God would do His work, Para evitar to avoid el castigo y la ira de Dios. the wrath and judgment and punishment of God? Lo dejamos ahí en We esta leave noche. it there tonight. Puesto de pies. Let us stand.